वामनस्तुति। अव्याद्वो वामनो यस्य कौस्तुभप्रतिबिम्बिता कौतुकालोकिनी जाता जाटरीव जगत्त्रयी अंगिद्रंडो हरेरूर्ध्वमुच्छप्तो बलिनिग्रहे विधिविष्टरपद्मस्य नालदण्डो मुदेस्तु नः स्वर्वग्रन्थविमुक्तसन्धिविलसद्वक्षः स्फुरत्कौस्तुभं निर्यन्नाभि सरोजकुड्मलशटीपुटी गम्भीरसामद्विनी पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं पायाद्यः क्रमवर्धमानमहिमाश्चर्यं मुरारेवेर्वपुः हस्ते शस्त्रकिङ्काकितो ऋणाविभाकिर्मारितोरस्थलो नाभिप्रेङ्ख दलिर्विलोचनयुग प्रोद्भूतशीतातपः बाहुर्मिश्रितबहिर्नेश तदिति व्याक्षिप्य वाक्यं कवेः तौरैरध्ययनैर्हरल् बलिमनः पायाज्जगद्वामनः स्वस्ति स्वागतमर्त्यं वद विभो किं दीयतां मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रयपदं दत्तं जलं दीयतां माह देहीत्युष नाब्रवीद्वरिरयं पात्रं किमस्मात्परं चेत्येवं बलिनार्चितो मखमुखे पायत्स वो वामनः स्वामी सम्भुवनत्रयस्य विकृतिं नीतोऽसि किं याचया यद्वा विश्वसृजा त्वयैव न कृतं तद्दीयतं ते कृतः दानं श्रेष्ठतमाय तुभ्यमतुलं बन्धाय नो मुक्तये विज्ञप्तो बलिना निरुत्तरतया हीतो हरिः पातु वः ब्रह्माण्डचक्रदण्डः शतधृति भवनाम्बोर्हो नालदण्डः चोनीनैकूपदण्डः चरदमरसरिसत्पट्टिकाकेतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डस्त्रिभुवन भजयस्तम्भदण्डोऽग्रिदण्डः श्रेयश्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधदेशिनां कालदण्डः यस्मादाक्रामतोद्यां गरुडमणिशिलाकेतु दण्डायमाना दास्येत्तोन् तान्यावासे सुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता भूमिष्ठो यस्ततान्यो भुवनगृहमहास्तम्भशोभां ददानः पातामेतौ पयोजोदरललिततलौ पङ्कजाक्षसपादौ कस्त्वं ब्रह्मन्न पूर्वं क्व च तव वसतिर्याकिला ब्रह्मसृष्टिः कस्ते नाथो ह्यनाथः क्व स च तव जनको नैव तातं स्मरामि किं ते भीष्टं ददामि त्रिपदपरिमिता भूमिरल्पं किमेतत् त्रैलोक्यं भावगर्भं बलिमिदमवतद्वामनो वः स पायात्